बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 1988 की बात है। इससे पहले जब मेरी पोस्टिंग थाना लियाकतपुर में थी जी। थाना लियाकतपुर जिला रहीम यार खान की एक तहसील है, लियाकतपुर उसका एक थाना है। और मुझे याद है कि जब मैं थाने में आया तो शाम का वक्त था, 4 बजे। तो अचानक इतला मिली कि सदर ज़ियाउल हक साहब का त्यारा क्रैश कर गया और यहाँ भावलपुर के साथ, और वहां पे उनकी डेथ हो गई। पूरा त्यारा जल गया और जनरल ज़ियाउल हक साहब को उनके दांतों से शनाख्त किया गया। मकाम इबरत था। खैर, उसके बाद उनका जो मार्शल्ला था वो खत्म हो गया, जो भी उनका दौर था। और उसके बाद इलेक्शन हुए और उन इलेक्शन में हिस्सा लिया था जी नवाज शरीफ साहब ने। 1988 के इलेक्शन है। बहुत से दोस्त शायद उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, मेरे जो जो जूनियर्स हैं हमारे, लेकिन जो सीनियर हैं उन्हें पता है कि उस इलेक्शन में क्या हुआ। लेकिन मैं आपको जो स्टोरी सुना रहा हूं वो इसलिए सुना रहा हूं कि आज जब कौमी असम्बली में 93 आज़ाद उम्मीदवार हैं जो पीटीआई से रिलेटेड हैं, और बाकी 100 कुछ थे जिनमें वो कुछ ओरिजिनल आज़ाद थे जो कि प्यारे हो गए हैं नून लीग को। और उसके बाद इसी तरह केपी में भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, बाकी असम्बलियों में भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, पंजाब में भी हैं। तो वो कहानी कुछ यूं है नासरीन के इलेक्शन में लियाकतपुर से जो हैं वो चौधरी मसूद साहब कामयाब हुए जी। अब चौधरी मसूद साहब जो हैं उस वक्त मेंबर जिला कौंसिल भी होते थे, और मैं क्योंकि एएसआई था वहां मैं मेरे पास आके बैठना, उनसे गपशप, अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और ये कामयाब हो गए। तो उसके बाद बड़ी खुशी थी हमारे लिए भी कि चौधरी साहब जो हैं हमारे दोस्त हैं, और मैंने भी उन्हें मुबारक दी। लेकिन इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस होते ही कोई घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे के बाद तुफैल भट्टो साहब उस वक्त मेरे एसएचओ होते थे, बड़े सीनियर हमारे, बहुत अच्छे अफसर, बाद में वो डीएसपी रिटायर हो गए जी। तो मुझे तुफैल भट्टो साहब ने बुलाया और कहा, खान साहब अब हमने जाना है और चौधरी मसूद साहब जो हैं उनको हमने डीसी के हवाले करना है और यहाँ से उनको भेजना है। मैंने कहा जी डीसी के हवाले क्यों करना है, इलेक्शन वो जीते हैं, इधर बैठेंगे, वो खुशियां मनाएंगे, मिठाइयां बांटेंगे। उन्हें कहने जी आपको नहीं पता इस बात का क्या करना है, और बस चले आप जी। हमने जी वो सरकारी गाड़ी निकाली और वहां पहुंच गए। चौधरी मसूद साहब का घर जो है उस पे, वहां काफी लोग जमा थे। हम जाके अंदर बैठ गए, क्योंकि अब मुझे नहीं पता था, जो कुछ भी था वो एसएचओ को पता था, एएसआई लेवल पे तो खैर किसी ने क्या बताना। तो थोड़ी सी बात हुई उनसे और कहा गया, नफरी भी थी हमारे साथ, नफरी भी 10-12 जवान थे मुझे याद है। तो खालिद उनको चौधरी मसूद साहब को ये बताया गया कि जी आपने चलना है। उन्होंने कहा जी आप मुझे को थोड़ा तैयारी वारी करने दें, कहाँ जाना है। उन्होंने कहा जी बस आप चले ना जी। अब चौधरी मसूद साहब को हमने जबरदस्ती उठाया एक लिहाज से, और पाँव में भी उनके चप्पल थी, और उन्हें लेके हम बाहर आए और एक गाड़ी जो तैयार थी उस गाड़ी में बिठा दिया गया और चंद नामालूम अफराद के साथ रवाना कर दिया गया। तो चौधरी मसूद साहब का बाद में पता चला कि उनका जो ठिकाना था वो छांगा मांगा था, जहां मियां नवाज शरीफ साहब ने एक कैंप लगाया था, और जितने भी आजाद उम्मीदवार पंजाब से इकट्ठे किए गए थे वो छांगा मांगा में उनको कैंप में लगे, उनकी अयाशी का बंदोबस्त किया गया, खाना पीना जो भी चीजें थी। और उनका था कि जी बाद में इकट्ठे लेके उन्होंने जाके पंजाब असम्बली में वोट डालने थे और मियां नवाज शरीफ साहब को वजीर आला बनाना था, क्योंकि वफाक में जो गवर्नमेंट बनी थी वो बन गई थी जी इनकी मोहतरमा बेनजीर साहबा की, और नवाज शरीफ साहब पंजाब में वजीर आला बन गए। और बाद में इनकी बड़ी आपस में लड़ाइयां चली, और नवाज शरीफ साहब ओपनली गालियां दिया करते थे मोहतरमा बेनजीर साहबा को, जिनके हस्बैंड आसिफ जरदारी साहब अब बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं, और उनके बेटे भी वजीर खारजा रहे पहले पीडीएम की हुकूमत में, अब भी उनके साथ हैं। तो इस तरह फिर कुछ अरसे बाद जब इनकी हुकूमत खत्म हो गई मोहतरमा बेनजीर साहबा की, मेरे ख्याल थोड़ा अरसा ही चली, 1.5 पौने 2 साल, 2.25 साल। तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब फिर
وزیر اعظم بن گئے تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، میں سوچ رہا تھا کہ 1988 میں یہ سٹارٹ ہوئی ہارس ٹریڈنگ، اور اب ہماری جو عدلیہ نے بھی مواقع فراہم کر دیے ہارس ٹریڈنگ کے، کیونکہ پی ٹی آئی والوں کے پاس بلہ نہیں تھا، اور جتنے بھی آزاد امیدوار ابھی ہوئے ہیں اور سب پہ تلوار لٹک رہی ہے اور ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے گھروں پہ ریڈ ہو رہے ہیں۔ میں بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں رحمیار خان سٹی پولیس نے وہاں کے 2 MPs جو کامیاب ہوئے ہیں ان کے گھروں پہ ریڈ کر رہے ہیں، دندناتے گھر میں گھسی جا رہے ہیں، اور اندر جا کے وہ ایک اکیلی خاتون ہے، یہ ویڈیو چل رہی ہے، آپ دیکھ لیں کہ وہ اندر داخل ہوئے ہیں اور کس طرح انہوں نے جا کے تلاشی لینی۔ پہلے آتے ہیں تو وہ کیمرہ ہٹاتے ہیں، یہ دیکھیں ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جی کیمرہ جو باہر لگا ہوا ہے CCTV کیمرہ، اس کو آ کے وہ آتے ہیں، اور پھر آنے کے بعد ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو انہیں کیمرہ نظر آتا ہے۔ ان کو پہلی تربیت یہ دی گئی ہے کہ کیمرے پہ کپڑا ڈالیں یار، اس کو ڈنڈے سے ادھر ادھر کر دیں، اور وہ کرنے کے بعد پھر اندر داخل ہوئے، اور تلاشی گواچی گاؤں کی طرح وہ تلاشیاں لیتے ہیں، اور بندہ گھر میں ہو نہ ہو تو جو بھی ان کے ہاتھ لگتا ہے وہ بھی پولیس والے لے جاتے ہیں۔ بدنامی کا باعث جو ہے وہ پولیس بن رہی ہے، بدنامی کا باعث جو ہے وہ پولیس بن رہی ہے، کوئی اور ادارہ نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیں اگر ڈپٹی کمشنر ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہے، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی کے گھر جا کے ریڈ نہیں کر رہے ہیں، لیکن پولیس والے اپنے افسران بالا کے حکم پہ وہ جا کے گھروں میں گھس رہے ہیں، جو آزاد امیدوار ہیں انہیں ان سے بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، ان کی فیملی سے بدتمیزی، اور پریشر ہے کہ آپ وہ جماعت جوائن کریں جو اسٹیبلشمنٹ جس کو حکمرانی دینا چاہ رہی ہے۔ ایک لحاظ سے آپ دیکھیں کہ پنجاب میں نون لیگ کی حکومت بن گئی ہے، KP میں جو ہے PTI کی حکومت ہوگی، سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی جو بلوچستان میں وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس میں حصہ دے دیا جائے وہاں گورنمنٹ میں، اور پاکستان تو پھر سب کا ہے جی، سبھی کھا رہے ہیں، تو PTI اس میں باہر ہے، باقی سارے الحمدللہ دوبارہ PDM2 گورنمنٹ جو ہے وہ بن رہی ہے۔ آپ لوگوں سے بس یہی شیئر کرنا تھا کہ آزاد امیدواروں کی خیر نہیں ہے، وہ 1988 میں بھی اسی طرح اٹھائے گئے تھے، اب بھی اسی طرح اٹھائے جا رہے ہیں، یعنی ہماری کسی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہم نے ترقی نہیں کی۔ آج بھی دھاندلی کے وہی طریقے ہیں کہ جی وہ فارم 45 چینج کر دو، 47 چینج کر دو، آپ یہ کر دو، آپ وہ اٹھا لو، باکس اٹھا لو۔ وہ بھائی کچھ جدید طریقہ ہی سیکھ لو، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، اب دھاندلی کے کوئی اچھے طریقے آپ بنا لیں، نہیں تو پھر آپ سلیکٹ کر لیا کریں، منتخب کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ سلیکٹ کریں اور حکومت بنا دیا کریں جی، کیا ضرورت ہے اتنے اخراجات کرنے کی الیکشنز میں۔ بہت بہت شکریہ۔